जय श्री कृष्ण। रालिता किचन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે બનાવવાના છીએ હાંડવો। તો હાંડવા માટે આપણે સૌપ્રથમ જોશે આ એક મેં માપ લીધું છે, 1 કપ સૂજી લીધો છે। તો એમાંથી આપણે 3 જેટલા હાંડવો બની શકશે। તો આ 1 કપ સૂજી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ આ જ કપના સેમ માપનું આપણે લઈશું ચણાનો લોટ। એ આપણે અડધી વાટકી જેટલો લેશું ने ए वाटकी में ज आपणे पछी दही नाखशुं। ए आपणे आखी भरेली कटोरी नाखशुं। जो आ रीते आपणे आखो दहीनो वाटको भरेलो नाखी दीधो छे, एटले के 1 कप सूजी, अर्धो कप चणानो लोट अने 1 कप दही। हवे आ बधुं आपणे मिक्स करी देशुं। बराबर मिक्स थई जाय पछी आपणे एमां थोडुंक पाणी नाखीने साव पातळुं नहीं एवुं थोडुंक जाडुं एवुं बेटर तैयार करीने एमने 20 मिनिट माटे आपणे रेस्ट आपी देशुं। सरखी रीते एमां गांठ ना पड़े ए रीते आपणे मिक्स करी देवानुं छे ने पछी आपणे एने 20 मिनिट थई गई छे। तो हवे आपणे एने हलावीने आपणे जे मसाला नाखवाना छे एमां 1 कप जे आपणे मेजरमेंटनो कप लीधो तो ए ज कप दूधी, पछी 1 चमची मरचा, आदू ने लसणनी पेस्ट, धाणा जीरुं, मरचुं पाउडर अने हळदर पाउडर अने स्वाद अनुसार मीठुं अने थोड़ीक एवी हींग ने त्यारबाद आपणे थोड़ीक एवी खांड उमेरशुं। जो तमने थोड़ो गळ्यो टेस्ट ना जोईतो होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। ने त्यारबाद आपणे एने बेटरने प्रोपर मिक्स करी देशुं ने जे रीते आ देखाय छे ए ज रीते आपणे राखवानुं छे। ने त्यारबाद आपणे एमने 1 पाउच ईनो नाखी देशुं। एने एक्टिव करवा माटे थोड़ुंक पाणी नाखीने बराबर पाछुं एने मिक्स करी देशुं। मिक्स थई गया बाद एक आपणे आ रीतनी लोढी लईने एमां थोड़ुंक तेल उमेरशुं। तेल आवी गयुं छे। हवे आपणे एमां राई, तल अने લીમડો નાખીને વઘાર કરીને ઉપર આપણે થોડુંક એટલું બેટર એક થાય એ રીતનું બેટર આપણે પાથરી દેશું આ રીતે। ને ત્યારબાદ આપણે ઉપર થોડુંક એવું સાઈડથી ને એ રીતે તેલ નાખી દેશું ને નીચે આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું થાય ત્યાં સુધી થવા દેશું। જો આ રીતનું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે ને પછી આપણે ધીમેકથી એને ઉથલાવી લેશું ને આ સેમ પ્રોસેસ આપણે બેય સાઈડ પાકી જાય એ રીતે કરવાની છે। तो तमने केवो लाग्यो विडियो ने एकवार जरूर बनावजो। आवजो। जय श्री कृष्ण।